Yun. So, kay kami naman ni GM dali sa kwarto. So, mag-challenge ko sa akong self. Kana bitang Bisaya i-translate to English. Ug saan makakaya ba ko Bisaya to English. Let's get started. Dili ito ikaguol kung dili sila ganahan sa tuwa. We don't mad if they don't like us. What? May man og nagsalig ta nila, di ba? Because we don't trust them. Nga mabuhi man ta og wala sila. Because we live without them. Di ba?